आयची जी घटना जी घडलेली आसा जी कलंगुटान आणि अडफड्यान आमी पळयल्ली आसा। म्हाका अशें दिसता प्रमोद सावंत सराक विचारपाची गरज आसा, कारण येदो व्हडलो हो बारीक विशय नासा। भारत माता की जय आमी जेन्ना मोठ्या गर्वान आमी जेन्ना म्हणटा आनी एक असल्यो गोष्टी जेन्ना घडटा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून, तेन्ना बाया पोंची जमीन सारकी ते तगले बसून न्हू सणसणटा सारकी अहें दिसता तेजो प्राण घेवन तो पळोवपाचो न्हू तो मनीस कोण पळय तो, असले आंगान शिरशिरी येता। कारण एक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटाय हे कितपत आमी सोसून घेवपाची हें आसा। आमकां खंय तरी मान आमकां देशाचो आमकां अभिमान ना काय? आमी ह्या गोंयचो आमकां अभिमान ना काय? आयज खरें जबाबदारी आसली ह्या पुलिसांची, जेन्ना कोणी तरी कशी पद्दतीन सांग जे असल्यो गोष्टी जेन्ना घडटा कोणी एक सामान्य मनीस आसा ते पुलिसेचे नजरेक हाडून दिता। पुलिसेचो खरो कायदो आसलो पयलीं तांकां जोडपाक जाय आसले। आमचे बाबा भारत देशाचे कितलेशे लोक आसा ते हांगा बॉर्डरीचेर तो गुयो घालून मरतात आणि आमचे गोयचे पुलीस आसा पळय हेंकां सपोर्ट करता अशें दिसता। कारण आमी जेन्ना आमी अडफड्या जेन्ना हांव जेन्ना अडफड्या पावलो, आमी जेन्ना न्यूजार पयले तकली भिरगावली, आमी गेले थंय पळोवपाक पळय गेले जाल्यार पुलीस थंय तरी लायनीन आसा थंय शॉप सांबाळटात। अरे हांव म्हणटा कितें ज्या मनशांक तुमी अरेस्ट केल्यारूच जायना, तुमी तो पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटा तांकां पयलीं जोडूंक जाय आसले आनी मागीर कार्यावळी जावपाक जाय आसले। हे आमच्या भारत देशाच्या विरुद्धान आसा। हे आज आमी पळयल्ले आसा भारत बांगलादेशाक कितें घडटा पळय ते कशे लोकांक आमच्या नागडे करून मारलेले आसा, रेप करून नाका तुल्यो गोश्टी घडटा। आणि आयज हे गोंयान घडलेलें आसा। आतां सुदेश बाबान सांगलेलें आसा तेन्ना एक प्रोग्राम क्रिकेट हे आसलो पळय तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें कितें पाकिस्तानाक सपोर्ट करता। आतां ही खंय तरी सुरवात जाल्लेली आसा। मायग्रंट इतलो फ्लक्च्युएट जाल्लो आहा गोंयान, आयज मेजपाक सारको जावचो ना इतलो तेजो हे वाडलेलो आसा, तेजो हे आसा पळय धबधबे आसा पळय ते लोकांचो वाडलेलो आसा, कोणाचो मायग्रंटाचो आसा। आणि हे क्रायम आसा ते इट्स बिकॉज ऑफ देम। हेच्या पयलीं गोंय सुशेगाद नासलेले काय? 15-20 वर्सां पयलीं तुमी गोंयां पळयात कशें आसलेले आनी आतां कशें गोंय चल्लेलें आसा पळय ते कितें चल्लेलें आसा। मैं बोलना चाहता हूँ आज ये जो न्यूज है ये मोदी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आज गोवा में हमारे ऐसी घटना हुई है कि गोवा में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो आज गूंजते जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो सरकारें हैं, इसके ऊपर कोई किसी को मोल नहीं देता है। आज क्या मतलब आप क्या एक्शन लेना चाहते हो इसके बारे में? मैं मोदी जी को ये बोलना चाहता हूँ, मोदी जी यहाँ पे गोवा में नजर डालो, देखो गोवा में पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं और लोग इसको अपोज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे रोका जा रहा है। ये किस लिए हो रहा है? ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आइंदा इसके आगे ऐसा कुछ तो एक कायदा कानून होना चाहिए कि ऐसे लोगों को जड़ से जड़ उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं कि इसमें आप थोड़ा अपना आपका दिमाग थोड़ा डालो और यहाँ पे कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा आप उसको गोवा सरकार में जो प्रमोद सावंत जी बैठे हैं उसको भी थोड़ा बताओ कि यहाँ पे जो ऐसे इलीगलिटीज हो रही है उसको आप कंट्रोल में ले लो। यही मैं कहना चाहता हूँ। आणि प्रमोद सावंत सराक हांव सांगूंक सोदता ह्यो असल्यो ज्यो गोष्टी घडटा पळय तेजेर खंय तरी तुमी अशें लक्ष दियात आनी जे कडक कार्यावळी आसा पळय तेजेर करात, नाजाल्यार लोकांचो हात उरचो ना। म्हाज्या सारकेलो मनीस जर हांव प्राण गेलो जाल्यार 36 मेले, हांव पळोवपाचो ना। जेन्ना म्हाज्या भारत देशा बद्दल म्हाजे जर कोण उलयता अगेन्स्ट उलयता जाल्यार हांव मरपाक रेडी आहा। म्हाका व्हडल्या दिशेन हांव हेका शहीद जालो म्हणून हांव तरी म्हाज्या स्वताक म्हाज्या फॅमिलीक तरी गर्व जातलो। हे पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून घेवपाचो ना हांव तरी मनीस न्हू, हांगा तरी सहन करपाचो ना। बाकी मागीर कितें जाल्लें तें जावंक न्ही। हांवें हे म्हाज्या फॅमिलीक पयलीं सांगून दवरलेलें आसा। हांव जर भारत देशाक हे सैनीक आमचे मरोन वयता तर भारत देशाक बॉर्डरी जर मरोन वयता, म्हाज्या गोंयान जर असो आमच्या अगेन्स्ट जर कोण हे करता आनी हांव जर तेका जर हे आसा उगी रावता जाल्यार हांव म्हाज्या असलो निर्लज्ज मनीस हांव कोणूच आसचो ना। म्हण म्हाका अभिमान आसूंक जाय म्हाजो भारत देशाचो, म्हणून हांव आज हे उलयतां। आणि हे हांव केन्ना सहन जावन हांव तरी सहन जावन घेवन चलतना ह्याच्या फुडें ज्यो गोष्टी घडटा हे आमी पळयता। आमी खूब कडेन पळयलेले आहा ह्या ठिकाणी जेन्ना ज्यो इतर धर्मियांचे जेन्ना रॅली चल्लेली आसता कळ्ळें तेन्ना पाकिस्तानाचे झेंडा लहरातात। अरे हे कितपत योग्य आसा? हे कित्याक लागून घडटा? तुमकां पाकिस्तानाचें करपाचें, पाकिस्तानाक रावात मरे, हांगा कित्याक गूख हांगा येल्यात तुमी? हे आमचें गोंय आसा, आमचो भारत देश आसा, सुरक्षीत आसा। हे कितें चल्लां तुमचें? म्हणजे हेचेर कार्यावळी हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन
ह्या गव्हर्नमेंट सरकारान हेजेर घेवची म्हणून ही माझी एक विनंती आसा. आणि पुलिसांनी मातसो हेजेर हे करचे. हे लोकलांक बाबा कितें कितें दाखोवन दिता म्हणून लोकलांकूच तुमी प्रेशर करूं नाकात हे हांव गव्हर्नमेंटाच्या पुलिसांकूय हांव सांगूंक सोदतां. आयज कितें जालां, आयज जर तूं कसली गोश्ट जर तूं पुलिसाचे नदरेक हाडूंक दिशीत जाल्यार पुलीस घुवन तुकाच प्रेशरायज करता. ह्यो गोश्टी घडलेल्यो आमी पळयतात. म्हणून हे जावंक फावना. कितें कायद्यान आहा ते प्रमाणे आमी करपाक जाय. थँक्यू.